السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الفلاح على من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به من غمة، فجاهد في الله حق جهاده حتى اجتباه وأتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن سار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن شفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن خرج من رمضان وقد غفرت ذنوبنا يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الآية. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره الظالمون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa at-takbirat lailatul 'id dalilus syukri ala nikmatillah ala ma radiya bihillah min ibadati Ramadan. Malam ini, malam semalam sampai hari ini kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan takbir yang kita kumandangkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberi hidayah pada diri kita sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik puasa Ramadan, baik salat tarawih, baik ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga berharap ke Allah dengan takbir ini bahwa kita termasuk orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan Ibnu Abbas ini jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah berdasar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walitukmilul iddah," kalian sempurnakan bilangan Ramadan, sempurnakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Walitukabbirullah, lalu bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikirlah kepada Allah dengan mengumandangkan takbir. Ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wa la'allakum tashkurun, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Takbir kita istimewa apa? Takbir kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa orang yang menyempurnakan ibadahnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir. Di antaranya di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah." Kalau kalian telah menyempurnakan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Al-Baqarah, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah." Kalau kalian selesai haji, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Al-Ankabut yang ayatnya saya bacakan di muqaddimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Muhammad, kamu bacalah Al-Quran. Wa aqimis shalah, Muhammad, dirikan salat. Perintah ini perintah untuk Rasulullah juga untuk umatnya. Lalu kemudian selesai baca Quran, selesai salat, wa dzikrullahi akbar. Sungguh berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berzikir itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seluruh sahabat yang hadir. Beliau mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'mal
ceritakan kepada kalian amal terbaik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mau ya Rasul. Amal apa itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, bersyukur atas nikmat bahwa kita diberi taufik, diberi pertolongan untuk menggapai kemenangan, menyempurnakan ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Haula'i budurul duja fi janatil dhalam. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abul Ala Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, beliau menceritakan bahwa zikir itu ada an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan mulut kita, ada al-istihdar bil qalb, ada menghadirkan dengan kita, dan ada kedua-duanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, usahakan agar takbir-takbir kita di hari raya Idul Fitri ini tidak hanya hadir dalam hati kita, tapi juga terucap lantang di mulut kita. Membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar mulut kita terbiasa mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dari Abdullah bin Musa al-Mazini, kata beliau, ja'a a'rabiyani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, salah satu dari Badui itu bertanya kepada
kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Ya Rasul, siapa umatmu yang terbaik? Tidak dijawab sama Rasulullah dengan Abu Bakar, tidak dijawab dengan nama Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya, tapi dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman tala umruh wa hasuna amaluh." Beruntung sekali kalau ada umatku yang umurnya panjang, badannya sehat, digunakan untuk beramal saleh, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badui yang lain bertanya, wa qala al-akhar, "Ya Rasulullah, ayyul amali khairun?" Kalau saya ditakdirkan berumur panjang, apa yang mesti saya lakukan ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, "Antufariqad dunya wa lisanuka rutabun bi dzikrillah." Perbanyaklah berzikir kepada Allah, agungkan kalimat-kalimat Allah, sehingga saat wafat mulut kita basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirnya hati ketika kita mengagungkan asma-asma Allah itu sangat penting sekali. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'abdi ma dzakarani." Aku akan senantiasa bersama hambaku, menolong dia, membantu dia, memudahkan kesulitannya, melepaskan kerumitannya, menyembuhkan penyakitnya, menjauhkan dia dari maksiat kepada Allah, memudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama hatinya mengingatku. In zakartuhu fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kapanpun hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingatnya di dunia dan mengingatnya di akhirat kelak. Terakhir, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis qudsi yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah." Aku senantiasa bersama hambaku, senantiasa menolong hambaku, senantiasa memudahkan urusan hambaku selama hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mulutnya bergerak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah, senantiasa hati kita ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dan mulut kita mudah sekali mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallimhum wa radiyallahu anhum wa anna ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sa'ira ibadatina wa tammim taqsirana ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin waqina wal muslimin syarral zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin
وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالصواب والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.